मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अंगई खबर थुगनाय रंनो कबकमानी अबंखा फाइनाय 25 ताई 26 फेब्रुआरी सने ताई हाथानी तिनी पार्टीनी 23rd त्रिपुरा स्टेट कन्फारेंस नाई अब बिसिथाम तंगई अमती खाई चीनी पार्टी जे कन्स्टिट्यूशन संविधान आबनो रगैचुं ब्रांच सैतनिसिमी ऑल इंडिया कमिटी ब्रांच कमिटी दङ लोकल कमिटी सब डिविजनल कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी अब स्टेट कमिटी नि उलंनाय ऑल इंडिया कमिटी फाइनाय एप्रिल तालो आबनि कन्फारेंस दङ ओ कन्फारेंस जों चीनी हास्तेनि जे पलिटिकल जे डेवलपमेंट्स आबनि लगे पलिटिकल सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल आबो तो फाइनाय न आबनो जों जे कगलाम जों जाब्लायो ओ पलिटिकल डेवलपमेंट बिसिङाव चीनी पार्टीनि रोल तमंनाय आबनो रगै जे चीनी पार्टी Cpim नि जों तामो खायनायाव जागाव लुकरंनो थुमनानि लुकरंनि हामक्रानि बागै भाई खायचों सबास नामनाय लुकरंनो जों आवाय खायनाय ओंखाय आबो चीनी 22nd पार्टी स्टेट कन्फारेंस संखा 2018 नि नवंबर 25 26 आबो अंनाय ई 22 नि फेब्रुआरी खाय 39 मंथ उलो ई 39 मंथ्स बिसिङाव 17 जना चीनी कैडर चीनी कॉमरेड बुथार जाखा बीजेपी नि सामंसित तांगन यागो मोर देन 3000 नि बिसि गोबां चीनी सपोर्टर ऑफ बीजेपी IPFT नि सामंसित खायनानि यागो माने सात जे तांजाखा बरक दुखुमानखा आबनि बिसिङाव सिरियासलि इनजुर्डबो दङ इजा अमति घटना दंमानि अब 2018 नि सिमिया आबनि सिगांनि अर्थात मार्च नि सिमि जखन बीजेपी ए IPFT हाबां फायखा आबनि सिमिनो त्रिपुरा राज्य जे रूल ऑफ लॉ क्रुई कन्स्टिट्यूशन और सामुतांगिया जे आसुक इंसिडेंट अंगिबो खरकसा फानो अरेस्ट क्रुई जेल तो प्रश्न क्रुई अरेस्ट संगी FIR संगी आमतुई जरावो चीनी 22nd कॉन्फ्रेंस संखा नवंबर 2018 तावो फेब्रुआरी 2022 दंगो किंतु ई जरा बिसिं कैसा फेललायो आफुरंखा बाहाय खायसुं जे सेल्फ प्रोटेक्ट खायनानि बीजेपी बरंनि अटैक तिनि नगो पार्टी ऑफिसो चीनी मिसिलो चीनी मीटिंगो कक मासाया जरा वर्किंग क्लास मोटर ड्राइवर मोटर श्रमिक ऑटो श्रमिक खेतो खायनाय रेगा खायनाय बरक सालुं माहाबिया तबक 39 मंथ्स बिसिंग तबक आबो बाय किसा सम तबक गोरोंखा अर्थात बीजेपी बाहाय बीजेपी ने खानाखा किन्तु त्रिपुरा राज्यनि बरकबो जों जेमन बीजेपी नि कालचार बिनि कैरेक्टर सायनाया बाहाय आशोक फेसिस्ट गणतंत्र न बरक आबो खाइया तबक जों लुखा आबनि लगे चीनी जे चीनी बरक कामी रगबो और IPFT फायका IPFT कक रिखा जे थांनाय विधानसभा चंमारियो जों बीजेपी नो वोट रिखाय बीजेपी नो सरकार तुबि मानखाय तालदकनि बिसिङ ग्रेटर ए त्रिपुरा लेनुंनाय ओंखाय बीजेपी नि विजन डकुमेंट ताई त्रिपुरा लैंड ओंखाय एडीसी अंशयो त्रिपुरा लैंड जे जागा नाव जागा चीनी बुकुं बारारो
redouble benefit dong nai. Tabo 47 মান সংখ্যা বিজেপি আইপিএফটি হাফাং আসুকমানি এবং চিনি 22nd কনফারেন্স হইতে তাবো 39 মান সংখ্যা তাও লুক্ষাসুং চিনি যারা সিকলা সিকলিরা নি জব করি যে রেগা সামুমানি বুংমানিয়া ফরেস্ট পাট্টা যারা মান্নাই রক তাই তাল কেউ মানিয়া ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বাজেট মুংসা করিখা আবনি লগে ল অ্যান্ড অর্ডার যখন করিম থাঙ্গো চিনি বরক আমচে রগব বুড়ি রক সাতক পিতক খাইজাক্ষা গ্যাং পঙ্খা র্যাব পঙ্খা খরকসা ফানো অ্যারেস্ট করি আবু করি একটা ললেসনেস ত্রিপুরা চলিত আমতি জায়গাও চিনি 23rd ই স্টেট কনফারেন্স সংহিনান নাইও আব তাই বাইসা কিফিলেই বাসানানি কনফারেন্স বাহাই খাই ত্রিপুরা চুম গণতন্ত্র তাই বাইসা তুবো নাই টংক সাং তুবো নাই আইপিএফটি যে তাতাল সাগই ত্রিপুরা ল্যান্ড দিনাই হনই আবো খাইমানি আবনো চুম তাই বাইসা লোকরং বুঝবই যে কুবুই কুবুই লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট যে sambutarni bisingtoi i Tripura hasteno tamo tribal tamo non tribal ham karai khalaika taibaisa o mario tubunani i conference abo tuisus maitan abonorogoi khna 24th February oro luku kuthumnai Swami Vivekananda Maidan totha stable ground chini all India General Secretary Comrade Sitaram Yechuri তাই ফর্মার জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড প্রকাশ কারাত যিনি ত্রিপুরার যিনি অপোজিশন লিডার পিবিএম কমরেড মানিক সরকার বরকক সানাইর আং কয়নাই যে ই আগলিনি এবং ফাতাননিব বরক ফাইবাইদি আব সিপিআইএম নি কনফারেন্স লোক কুথুম হিসাবে আব রমিয়াবই যে ভাই খাইই যে to restore democracy, to restore peace, to restore rule of law. Abo khai abono nananyong thun abo sini koi. Hasten je minister ini rally khajaka. Amna tinna tam khana nong ni je khana loko kuthum ni panda kasana dui ja khajaka ninwa. Abo haino khana di aboro kongkha চিনি যে ই কনফারেন্স নি সিকাঙ্গো স্টেট কনফারেন্স সিকাং ফেমান সিকাঙ্গো চিনি 4808 ব্রাঞ্চ কনফারেন্স সংখ্যা 302 লোকাল কনফারেন্স সংখ্যা তাই 24 নাম্বার অফ সাবডিভিশন কমিটি কনফারেন্স সংখ্যা তাই 8 ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স সংখ্যায় হিউজ প্রসেস থাউজেন্ডস অফ বরক ইনভলভমেন্ট সংখ্যা abo khnani luku kothun bagi simiya is a whole state asuk borok korungkha asuk borok tono subasurikha abo borok saimantono kaje abo no kiri jagaino borok sikri sokro khainani abo bai kita abo bai borok boron kasui mania borok phainai phaito এবং তিনিনো সে অনেক বড় আগটলা সপাইনি স্যার এটা কাছে কক্ষ বিজেপি পার্টি কক্ষ জানো Cpim mai tahu Kongres dulu ini khas di orang orang itu amalnya betul berarti. Na khnadi Kongres i Tripura jo je BJP no tubo nai sabo. BJP tamo phantong mani. O Kongres tongno to BJP no subai borok borno tubu. Unkai borok bai sung bhai ke abo khai mani. Bai khai sung borok bai kerung laina ni. Abo prosto se kori. Ha tabo Kongres বা টিএমসি নি যারা বিজেপি ও থাং নাই এন্টি লেফট পরক খা কাখা যে লেফট বা সিপিএম নো রখলাই মানখান খাইনো ত্রিপুরা রাংসা বুনাই বরক নুখা রাংসা গিয়া ত্রিপুরা সীমালুং মংখা বর্গতাও সাকলাই দङ যেমন সুদীপ রায় বর্মন আবুনি সেকাङ 25 বছর বিসি 25 চুং টংখা আমতি চুং নুগিয়া আমতি ঘটনা নুগিয়া ব বিজেপি থাङै বিজেপি नो सिनिखा ओंखाय लुकरक बिजेपि नि नक बिसिंनि बरक ब्रंनि सायानो साइ दङ ओंखाय चिनि तामो अब
চিনিও জায়গা কোনো দুষ্করিও জায়গাও ओंखाय भाइके प्रबेशन करलायनानै हे गणतंत्र किफुलि तुबुनानि बागै बिजेपिनि बिसिंनि बरकबो जुदि होनो जेना इ स्वैराचारनो मार खालायनाय जोंबो वेलकाम खायो सदीप बर्मन सिमिया बिजेपिनि बिसिंनि बरकबो जुदि होनो जेना और गणतंत्र करै स्वैरतंत्र आइननि शासन करै हे जोंनो बुट मारनाय कगिया बुट डिफारेंट किन्तु गणतंत्रनि बागै बरंनि आवाय जों वेलकाम खायो ओके थैंक यू